Mayong hapon, mayong palis di ay no. Kanina pod si Swerte Swertres o welcome mong tanan din sa Swerte Swertres YouTube channel, Swerte Swertres Facebook page. Kini ang ato ang pag-upload no. July 31, 2024, mid-afternoon edition. Og welcome mong tanan dinhi. Pamarayg lang ko nga kung kamo bago lang dinhi og wala pa mo ka subscribe sa atong YouTube channel, palihog subscribe. Kung wala pa mo ka follow sa atong Facebook page, please follow. Then kung naka-subscribe na o naka-follow na, palihog og like, share o hit ang bell button kay para may balaan sa tanan nga ako si Swerte Swertres nagahatag og mga numero nga garantisado, winnables gid kaayo og mao nga karon ako mag-update sa inyo ha sa result no. Ganihang 10:30 AM sa STL Northcote ang result is 785 no. Nga 785 wala ta kadaog. No, wala ta kadaog. Pagka 2 PM ang result is 631. 631 naghatag ko sa inyo ha gani ha og 531 kauban sa 700 og 053 unya nigawa 631 under 4 mo ni under 4 daog ta no, daog ta og congrats sa tanan nga naka ambit anang number nga 31 naglaban sa number nga 531 ug nagtaya sa lasto nga 31 daog no, daog og karon natay idugang number no. So before sa idugang nga number atong klaro no kaning resulta sa 2 PM 631 nya akong gihatag sa inyo is 531 kadaog ta sa last 231 so congrats mo na upat nga daog sa semana. So upat nga daog sa semana ang 31. So, salamat kaayo sa tanan nga nagkatangkilik ug congratulations no sa tanan nga nidaog anang 31. Wala lang ma 6 no. Wala lang ma 5 kay na 5 pa. Target din nato. No, na target nato siya. Bullseye. So wala man pero 31 nakadaog ta sa 31. Akong ihatag sa inyo, mahatag ko ka ng number karon ha, mahatag ko number. Na fulfill naman ako sa inyo ha ang akong promise nga tagaan ta mo og upat pinakaubos nga daog upat sa matag semana. So karon upat naman kawin na fulfill na nako pero padayon ta kay Miyerkules pa biya ron. So pasin unya makadaog na punta no, maka 2 win streak na punta karon og so iampo nato na sa atong labong makagahom nga maka 2 win streak na punta no nya lipay-lipay punta no og pasalamat ta sa Ginoo. Karon pasalamat ta sa iyang paghatag sa tuwa sa number nga 31 nga moy ni daog no, moy ni daog og salamat kaayo. Og kana lang for now, hulat ta sa draw sa 5 PM, hulat ta sa draw sa
9 PM. Ayaw mo kalimot og like, share ug hit sa bell button. Kaya ron kani mulapnag daghan ba ang maabutan sa ato ang vlog nga makaambit nga ayot na lang makahatag ta og mga grasya sa ila, no? Unya modaghan ta magrasyahan sad ko, no? So inana lang og daghang kaayong salamat sa inyong tanan. Oh, bye. God bless. God bless sa tanan.